Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin Tahal Amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina rahmatak waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam al-waliyul kabir Sayyidi Abdul Qadir al-Jilani al-Hasan al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu. Su'ila Yahya ibn Mu'ad ar-Razi rahimahullahu ta'ala bima arafa Allah ta'ala, bima urifa Allah ta'ala, kalaban kenapa bisa dikenal pasir Allah ta'ala. Faqala, maka ada Bu Yahya bin Mu'ad, yujma'u bainal adad, manabi can abdina ka dia Allahu alam ka ento mungkin lakar sakadinto atau mungkin bijam'in bainal adad, kadinto kalaban makompol di antara perkara-perkara sebertentangan. Misal epon contoh manabi Gusti Allah Subhanahu wa taala kainto maha muljah, maka kaangkui mengenal Allah Subhanahu wa taala kita kudu andi perasaan inah ya junan ipon Allah Subhanahu wa taala. Manabi Allah Subhanahu wa taala min sifatihi al-mutakabbir, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kaangkui kenal dari Gusti Allah Subhanahu wa taala kudu bitawadu, bitadalluli wat tawadu. Kainto di antara al-adad baina ar-rabb wal ibad. Walidzalika kana al-insanu nuskhata ummil kitab wa mir'atal haqqi jalalan wa jamala. Dan karena kak dintoh bada pasira manusia nuskhata ummil kitab, kainto salinan ummil kitab. Wa mir'atal haqqi jalalan wa jamala, dan cerminan al-haq jalalan keagungannya, wa jamalan dan keindahannya. Wa majmu'atal kaun, dan kumpulan semua yang ada. Wa yusamma kaunan jami'an wa alaman kubra, dan dinamakan al-insan akan sesuatu yang ada, jami'an yang mencakup, wa alaman kubra dan alam yang paling besar. Lianna Allah khalaqahu biyadayhi, karena saungkuna Allah kadintanya pita Allah dak manusia biyadayhi, kalaban dua kekuasaan Allah, kalaban ai bi sifatil qahri wal lutf, artinya kalaban sifat-sifat al-qahr mengatur, wal lutf dan lembut atau kasih sayang. Li'annahu la budda lil mir'ati minal jihatain, karena saungkuna perkara la budda tidak boleh tidak lil mir'at bagi cermin minal jihatain dari dua arah, yakni al-kasafa wal latafah. Artinya al-kasafati wal latafati, kasafa kadito tebal, wal latafati dan halus. Fayakunu tebal. Fayakun man hadara ismil jami, maka bada manusia kainto penampakan al-ismil jami, nama yang mencakup. Manabi Gusti Allah Subhanahu wa taala, Allah kainto ismul jami li Rabbina tabaraka wa ta'ala. Al-insan kainto bisa dikatakan al-ismul jami li jami'il kaun,
dak kasedajana perkara secipta Gusti Allah Subhanahu wa taala badan yang manusia. Bikila bisa iril asya, beda dengan sakarena banyak-banyak perkara. Fa innaha khuliqat biyadin wahidah, maka saungkunaya al asya khuliqat kadinto ecipta asya biyadin wahidah, dengan tangan yang satu, ay bi sifatin wahidah, dengan sifat yang satu. Iki kadinto bi sifat al qahr. Amma sifatul lutfi faqat kal malaikah. Adapun tining sifat lutuf kal malaika, maka kadinto akati malaikat. Hum madharu ismis subuh wal quddus faqat. Adapun al malaika kainto madharnya asma as-subuh al quddus faqat, maka meloloh. Manabi manusia kadinto al qahr wal lutuf, manabi selain bisa al qahr saus atau al lutuf saus. Wa amma sifatul qahri ka iblis wa dzurriyyatihi. Anapun sifat al qahr kalaban penuh dengan aturan Allah, dipaksa, ke iblis wa dzurriyyatihi, ka adito akati iblis ban katorna iblis, wa huwa madharu ismil jabbar. Tining iblis ka ento madhar isim al jabbar. Walidzalika tajabbaru wa takabbaru ani sajdah li Adam alaihi salatu wassalam. Dan karena kadinto tajabbaru, sombong mereka, iblis wa dzurriyyatuhu, wa takabbaru, ban takabbur mereka, iblis wa dzurriyyatuhu, ani sajdati, dari asajud li Adam, dak ka Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Walamma kana al-insanu jami'an lil khawasi bi jami'il kainati ulwan wa sufla, lam yakhilla al-anbiya'u wal awliya'u min az-zallah. Maka salah satu bada pasira manusia kadinto mencakup daka lil khawas, daka perkara khusus bijami'il kainat, kalaban sakapina banyak-banyak sibadah, tengkina ban mabanah, maka tidak kosong pasira para nabi wal awliya dan para wali minaz zallah, dari tablecar. Poin beda tablecar sesuai tingkatannya masing-masing. Fa innal anbiya'a ma'sumun minal kaba'ir ba'da an-nubuwah, maka saungkuna para nabi kainto dimaksum mereka minal kaba'ir, dari banyak-banyak dosa raja ba'da an-nubuwah, sesudah kenabian. Kainto madhabnya Sayyidina Imam Abdul Qadir Jilani. Maka sebagian ada para nabi maksum ba'da an-nubuwah wa qablaha. Karena sebagian ulama ada tantretan Nabi Yusuf kadinto salastaren atau pan saru anbiya. Tapi sebagian selain ada saru aulia. Kadinto ampun bisa dipahami. Manabi madhab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mengatakan bahwa al-anbiya ma'sumun minal kabair ba'da an-nubuwah war risalah, berarti sah-sah saja tantretan Nabi Yusuf alaihissalam ba'da taubatihim ila Allah subhanahu wa ta'ala saru anbiya. Duna sawair, punten dosa-dosa kene. Jadi manabi madhab beliau al-anbiya war rusul kainto manabi dosa-dosa kene kainto juga bisa saus zallah tablecar sesuai pangkat epon masing-masing. Akatian Nabi Adam alaihissalam saya ada buah-buahan iswarga, itu larangan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Akatia tapi pangkatnya Gusti Allah subhanahu wa ta'ala silakar sedajana tak lepas dari kesokan epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Akatia Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turun ayat abasa wa tawalla bijtihadihi sallallahu alaihi wasallam kadinto seakan-akan korang mentingaki Abdullah ibni Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu pasti tegur sareng ajunan Allah subhanahu wa taala zalla fi makanatihim wa martabatihim. Tapi tak sami sareng dosa kenen dan kula panjenengan saja.
Nabi itu sekalian dan kula panjenengan saja benih kun tak kosong bentak sepeh tapi ngeremet ramih iki madhabnya beliau madhabnya beliau ento lecek sebener akati lecek ke Sayyidina Ibrahim alaihissalam ngurangin pangkat kenabian di pangkat mereka tak pada ban pangkat kita lecehkan Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya pon ketika ditanya siapa ya saya ngancor tang arcah tanya ki ke kerajaan saya akan lengkapan gitu ya saya tanyakan kok kadin to ngurangin pangkat ba'da takdir min Allah subhanahu wa ta'ala akhirat ketika orang nyuon syafaat ke Nabi Ibrahim nafsi ajunan ka itu abul anbiya ba'da Nuhin alaihi salam beliau ada bu qad kadzabtu ala qaumi gula pernah lecek ketika tanya aki pasir ngancor arcah dan gula pas jadi ya tanya aki ke patung sejak kerajaan jadi saya akan longkapak mulai jadi saya ngancor sini kene jadi ya kadin to jaepon nang kisah ipon Nabi Ibrahim ngurangi pangkat Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam pangkat kenabian karena jaepon lecek padahal lecek kagak dintoh lecek untuk kebaikan tapi mana bi lecek kan kula panjenengan la kartu saungku tak sidik tapi ini pangkat mereka pangkat kenabian kayak itu mak teker kenabian tangki kawalian saos beda jaipon coba kali itu tak mau pur pernah ajaran tagadan kula jaipon orang pada tiareng wali ban Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kadin to beda saya buka kasyaf sareng Allah wali selain Arya orang ria takdir ban Gusti Allah azina berapa kali? 70 kali. Tapi karena pangkat dah wali sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala pas kun amimpi azina. Leres engki. 70 kali. Jadi tak terlaksana nang alam nyata. Subhanallah. Apa salahnya mimpi? Tapi saya tak mimpi azina lebih bagus itu bang saya mimpi. Sana-sana mau mimpi mun azina kan tak nyaman punten. Cuma mimpi azina abdina. Abdul Hamid Kerepe. Oh ingki, Masya Allah. Ingki Abdul Hamid Kerepe jaipon. Rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Li kulli maqalin maqam wa li kulli maqamin maqal. Wa li kulli martabah makanatuha. Karito? Masya Allah, tabarakallah. Kainta hani'an lakum bisa atatangke menoreng wali. Wal awliya laisu ma'sumin. Tining orang-orang wali kadinta tada mereka kainta maksum. Orang wali tak maksum jaipon. Waqad qila ya kotibi punten beni ya kotibi abri motivasi kepanjenengan tak oleh kene ate manabi kangkui pangkat kawalian sanajan pernah ala kotusa sementing tuli abali ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala beni ngaku aban tibing kok pendendik susah punten moka jalan ke kita supaya kita kainto tak jauh dari mereka waqad qila ban ongku itu buaki pun apa keterangan al awliya'u mahfuduna ba'da kamalil wilayati minal kabair tining para wali ka ito mahfuz ba'da kamalil wilayah sarastarena sampurnana kawalian berarti beda wali si tak pati sampurna ara wali tak pati wali ka kita sampurna nah manabi imod na ka dito jaipon al Imam an-Nawawi rahimahullahu taala sedepak ka derajat qutbiyah
Kaintoh salasa ayyam qabla mauti. 3 hari sebelum wafatnya. Teluar, benih kun teluare. Benih sejam wali kutub nih. Allahu Akbar. Aba karintoh manabi pada pak kawali si bun baba 5 menit ontong raja kayak itu. Semenit cukup, semenit. La ilaha illallah tak ada pak semenit lagi. Mungkin benih modal nih kepon hasil ke. Subhanallah. Makanya kita ngereng atau pemirang dari debu-debuna orang wali, semakin tinggi pangkat kewalian seseorang, semakin takut dia untuk tidak husnul khotimah. Meloloh puncak permintaan mereka, permohonan mereka kepada Allah, husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Tadi Syekhina Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani, dan kula alhamdulillah sadu malam kali itu malam lah sempat acabis ke astana beliau. Manabi beliau mau Suratib Al-Haddad depak dekai Allah biha Allah biha Allah bi husnil khatimah. Beliau kadintoh mastimular. Terus beberapa bulan sebelumnya sebelum makin kadintoh Habib Ali Al-Jifri hafizahullah taala pernah ada boleh makalih dengan Habib Hamzah bin Haidar. Habib Ali Al-Jufri ada bu engkau nyaksai tibi 5 kali ben koi bitong ada bu man arada an yanzura ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi hadha zaman falyanzur ila As-Sayyid Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani. Jadi bedalakar alhamdulillah tak sepeh tak kosong dunia kainto dari orang-orang yang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-awliya mahfudun ba'da kamalil wilayah minal kabair. Tining para wali kainto mahfud ija gaban Gusti Allah apa jauh selastaren sampurna kawalina minal kabair. Yo ana semua kainto alhamdulillah Syekh Abdul Qadir tak noles wa minas sagair. Pakai kamma kita. Pakai kamma mana bipas beda kalimat wa minas sagair. Jangan lakar cengi kak itu. Engki. Nabi. Kabair. Hakim karinto madhabah Syekh Abdul Qadir Jilani fi hadzal kitab. Amma fi fil kutubil aksar wa madhabil aksarin faqalu hum mahfuduna min al-kabair qabla an-nubuwah wa ba'daha. Nah, kitab-kitab selain sepaling banyak ada bu bahwa para nabi napa pole mursalin maksum benikun mahfud maksum min qablan nubuwah wa ba'dah. Sebelumnya berlestaran jadi nabi. Bahkan mulai kini lain manabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nika mahfud maksum. Ia ajak beni kun akartek, mun akartek tak pernah kini ajak kancane ning kumin ramin. Kainto langsung ipakatondu ban Gusti Allah tak ngiding tak bungo kecuali ampon pon sembuh pon lestari min ramin. Saya pernah sebagian sejarah sekali itu. Kanjeng Nabi kainto pernah ajak ning kumin ramin sareng kancana. Nanti saya pon karena ngargai kancana Kanjeng Nabi kainto tak nyaman, manabi tak kompol. Tapi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala wala ba'alaihin naum. Pas ipakatondu pas asaren tak bungo kecuali ampon pagi kan itu. Lakar ma'sumun wa mahfudun min qablan nubuwah. Alaihi wassalatu wassalam. Kaito lakar nyon sepora tak pati sami madhab Syekh Abdul Qadir sareng ulama. Fa innal anbiya ma'sumun. Engki
seumum. Tapi yang ki kadinto minal kabair ba'da nubuwah war risalah. Duna sagair. Itu jumlah dia. Jadi apa namanya mana madhab qabilna ala madhabi Syekh Abdul Qadir Jilani tapi aksarul ulama apa boleh yang ikat kitab-kitab tauhid wabil khusus di antarana syarana aqidah tahawiyah di Syekhna Syekh Ahmad Jabir Jubran rahimahullahu taala engki qabla an-nubuwah ba'daha min al-kabair. Tapi madhab Syekh Abdul Qadir Jilani kain to lakar beda lakar si ada bu. Contohnya abdina si inga tantretan Nabi Yusuf qatlun nafas min al-kabair. Tangki mati orang Nabi Yusuf kain to yang talaki ke somor. Yang talaki ke somor. Maka kain to min al-kabair. Tapi lastana kain tu tabu ila Allah wa raja'u wa abu ila Allah subhanahu wa ta'ala maka qila bi annahum saru anbiya. Idza kana kadzalik fa madhhabu Syekh Abdul Qadir Jailani sahih ala madhhabi Nabi Rubil sampun bani Yahuda. Mangkan nyon sabora kita kadinto manabi merengaki cerita Nabi Yusuf pas depak kebab cerita Nabi Yusuf tau lekel pekel kini kapon saya pacalan ben Gusti Allah Subhanahu wa taala manabi ngireng madhab kadinto saru anbiya proses ni beda salah setonga putrana Qutbin minal Aqtab sebut saos Sayyidi Abil Hasan Asyadili salah setong putrana ki ngodah kainto bek nyelempang situng kadinto epangki sareng salah setong khadim beliau kaito cepon yashrab nginom kadinto maka tanpa berdekaper tanpa amid ke Sidi Abil Hasan itu dalam sebagian kitab sejarah kain to pak etokol kain to pasrayan ampun sareng abana etokol sampai nangis mungkin cicek ngoden nah sampai nyamblut ke umminah karena etokol pangki sareng Sayyidi Abil Hasan radhiyallahu taala anhum apa ma etokol da iya tang anak jadi kamanusaana keluar cek aros enokol tang santreh tang keluarga kia ki ma etokol sampai da iya tang anak cek kok guru nah ajriya tangana maka iti kanin ban mak nokol tangana wajadtuhu yani syariba abdina mangkien nginom gak dinto oh iya tak arapah tapi lastara kain tadakhala Sayyidi Abul Hasan ila wurfatih wa kharaja wa nada khadimah masuk ke kamar ta'abid keluar pasti ya cong engkau ki buruh para adua akin celaka kata ngana jadi tapi pas bedah suara kangko been sampai adua aki celaka ke anan ajri tak lepas dari tang takdir ajriyah waliyun min awliyai ajriyah tang wali ajri proses kun setia ternyata tak abid cepon dewasa sakoni kain topas ajirajih ka mana bini dalam bahasa sejarah kayak itu ilal gharb dak kemungkin bara kayak itu fadhahara wilayatuhu maka pas terkenal kewaliannya di kampung tersebut kota saya ikan nengin potra kak dinto jadi mana tidak salah juga ketika masyarakat medebu la monroah potrana ke Idris lamun roh kompoyah ke Syarqawi cek patero toro mon make ala ko nga arwah mi pola arwah menero banyak sia doa aki pun tak salah masyarakat kita tapi mana bisa na cet pasera bisa cet taning toro mun salah pakun salah hukum tetap berlaku syariat pakun ditegakkan kotuh tapi lakar cet kadang mana al-irqu dassas tangki darah kak dinto lakar lain lakar adik keistimewaan tersendiri kadang sebelumnya saya kayak topas abali ke Gusti Allah Subhanahu wa taala idza taba al-abdu taba Allah alaih mun tobat seorang hamba etrema ber Gusti Allah Subhanahu wa taala man taba an dambi
an dambihi haqqa fala dzamba lahu. Seorang orang yang sebetul-betul atopan ke Gusti Allah, maka esapora pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Foto apa sih? Eki se itu Eki foto nasara Eki mungkin saya morsalin manabi ambia Kak Dinto mungkin karena ambia Kak Dinto la ya'lamu adadahum illa Allah Subhanahu wa taala. Berdasar ada bu 140.000 sesuai adadus sahabat radhiyallahu taala anhum. Berdasar ada bu aktsarul muhaqqiqin qalu bi anna adad al anbiya la ya'rifuhum illa Allah Subhanahu wa taala, la ya'rifuhu illa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Nabi Yusuf kan ngakungin potrajukan jadi nabi duaan. Sejelas setelah ada keturunan pembunuh Habil. Siapa serah? Habil kan banyak, Pak. Habil kan Bada keng pantai pangki won. Iki minimal pembunuh ayam misalnya kan. Arwah andi takdir misalnya pon ki muallak naki. Arwah bakal qatlu asyarati anfas, bakal maten 10 jiwa. Ketika lutfullah ja dari nafsul insan ke nafsul bagar. Allahu a'lam. Engki Nabi Musa engki kaito seperti toron aja ipon Allahu a'lam. Kaito nih pangkat para nabi ketika nih hari kiamat ngereng ajunan kalimullah ini jawab qataltu an-nafas engko todu jadi kok pernah matiin orang padahal tak matiin lah kengkun batshuhu syadid tokol na Kak Dinto mematikan. mengejar orang jaga aja beda malaman lagi itu jawab beda ke sojan balik ibu dalam jawab Bener kasih tungi kaya. Apa-apa putrana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tadi itu tidak saya pangkatan Nabi. Karena tempo kapangki sarang abah dan Nabi Yusuf mayan zilu menampakkan diri tak toron. Tak toron dari istana. Pakai seragam. Okay. Raja pas tak toron. Nampak kini kak putrana si lamba. Ajunan nasa buku ni betul tidak toh. Sebenarnya. Kurang tak toron jay pon. Gila kadzalik. Beda debu lakar putra Nabi Yusuf tada sedatia Nabi gara-gara Nabi Yusuf alaihissalam ketika benah rabu ke kerajaan Nabi Yusuf pakun dongku neng istana. Tapi Nabi Yusuf kayak itu mimba bil ijtihad tak toron sopa aja benah bunga benas dalam rangka membenarkan mimpi ayahnya. Tapi Kak Dinto jepon teti sebab tadi keturunan Nabi. Tapi dalam riwayat lain, ketika Zulaikha nikah sibuk atikir, pontak napa nyaman tak ejab ke Nabi Yusuf. Tak terotora. Tak teropon, hilang, marah, kok terokom kola ban-ban. Siti Zulaikha nikah sibuk bermesraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tak terganggu malaikat. Lambak ban gila kan kok, setia mak, ini macintan ban kasih kok. Selambak rudimah, debun Nabi Yusuf. Mat pas hilang buat cinta kangko karena ajunan ampon ngacirin ke abtinah cinta yang lebih mulia etempeng cinta dan keselainan hakul haki. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ada bu engkau ria ngajak akompol ben malam setia karena engkau icanciin engkau bakal adi anak dua jadi Nabi. Faistama'a وولد لهما اثنان صار يعني من الانبياء. Jaipon Allahu alam kadinto engki wahyu tidak tertulis.
sobong rumus berdeka keliruan berantai. Engki. Katalah mengetuana. Engki, tidak ada rumus kekeliruan berantai. Kan toh? Engki, kak dito pon apa nya mana? Mana bi dalam tasawuf kan diterangaki bitarbiyah. Mana bi sebagian ulama sampai memberikan contoh al-kalb hayawanun yakni najisun. Kalb kak dinto hayawan sejak najis, bahkan madhab kita Syafi'iyah mughalladhah. Tapi mana bi tarbiyah sara kalban muallamah. Kayak itu bisa larang. Kayak itu kalb kak dinto. Beda sih masuk surga. Yukmir, apa boleh manusia. Maka ketika beda debu, mon betekre tak bisa ubah. Cepon besera tak bisa ubah. Mana bi tak bisa ubah. Napa kuna Quran ni patoron. Napa kuna penapanya mana kanjeng Nabi diutus. Kanjeng Nabi diutus kentok kangkui ngubah kebiasaan buruk menjadi baik dan mengubah karakter yang tidak baik menjadi baik. Jadi penapanya mana potran pasera bisaos kentok terbuka lebar-lebar kangkui teti wali na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mana bi takhtim man Gusti Allah khatam lain boleh kan itu pun sarana biasa nah. Mana bi ampon lecek sampai ke agama pas kain mainan agama wal jual agama pas khatam sareng Gusti Allah kali itu berat mungkin keng polana abek tahu cek bekreng nakal ngocangin cuma besek nyon sapora ko letak na ko obang mangken. Kau letak na ko obang mangken mo ni dan lembat. Jadi beria rojan raji kencur. Ay bener. Tapi ini mereka orang kiri nak. Cek raja menikun jan raja. Rajongku. Napa boleh mare nginjem peleman pakai telepon. Ben lek tak usah nyerah ke singkong. Gini ke kain to mare sebelum nak ngakui mare apa wajah. Iki kain to mana sampon kati kain to. Nyaman dunya kain to darul imtihan. Tak coba ben bini, coba ben anak. Tak coba ben keluarga, coba ben kancah. Mau benan si dengodah dari tu anak. Tak coba ben kini coba ben cakanca ben ke tetangga. Ki kati kain tompon. Tak coba kini ke saja ben pemerintah. Cuma. Dia kata segala perang suara. Tadi itu apa lo tabayun suara kita apa Kak Dinto suara si biasa nih bahasa tasawuf al-hatif. Suara tidak ada orangnya. Al-hatif Kak Dinto sami keleban khawatir Kak Dinto lakar etremah manabi datang ke orang-orang seperti sehat ini. Jadi kok oleh ilham ki buruh esorongi cok lah laisa bi ilham. Nika khawatir sayyi'ah, nika iblis. Engko ki buruh amimpeh arwa binin Pak Camat rocet pasorokan lah soro ki beburuh soro kabin cek binin orang. Nika mangoca ilham, laisa bi ilham. Ada ilham syaitani. Itangan ni Pak Tijo. Itangan ni. Orang bini laku apa sah? Pada teng suara. Bean karesetong bisa lulus bean malam seteban entar ke roman Ustadz Ruah. Pas minta ke polong bean. Mangkat ongku cande. Allah. Keng tak odi. Jadi sinanganin Pak Tijo saya denggu wah. Subhanallah. Kain toh kok bisa seperti kain toh mak bisa ketika kain toh biasanya jauh dari tarbiyah. Yang atrakat saja natibi. Atrakat saja natibi kain toh khatir.
Tada pertanyaan. Maka Nabi atara kata qatu andi napanya mustasyar. Orang selakar mustasyar muktaman, selakar andi ilmu, pengalaman di dalam bidang kadito, sekut napanya mana konsultasi. Kula malaman sa kadito benih pas mangkat. Benih pas mangkat. Engki lakar saja manusia kadit wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Senajan para wali kadinto kadang epakaretak. Tapi abali kepedoman. Abali kepedoman Al-Qur'an dan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang wali kadinto ja'al khawatir syaitaniyah ini kepada juga, tapi etolak. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa kadinto dak saja na manusia. Dak saja na manusia. Menabi para anbiya maksum hatta minal khawatir as-sayyi'ah. Tada. Tapi para wali kainto qad ja mislah hada. Terkadang datang khawatir kainto tapi tepis. Nepisnya saos kainto pun nilai ya junanipun Allah Subhanahu wa taala. Nilai Yatul Akbar. Pun apanya mana nyon sekolah tangki kiai raja berpengaruh. Khawatir kainto dahsyat dah tengah. Napa mulai ketika bertamoy lagi. Bertamoy orang raja menjanjikan sekali itu kain to amunyi dan dempon. Are mentai kala tina atau pedeki bae. Tina istighfar banyak. Akeja gini. Aduh. Mana bebasan ke Habib burung seong ke. Burung seong ke kelas. Oke. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, qala Asy-Syaqiq al-Balkhi rahmatullah alaih. Ada bu pasara Imam Asy-Syaqiq al-Balkhi. Alamatus sa'adati khamsah. Dining tatengera sa'adah ka din tolema. Linul qalbi. Allah. Lemes cepon atina. Manabi katidan kula gera ate kento kiyo sa tangisin lekat. Sa tangisin. Cepon manabi cepeta lemes nyarekan jasa lemes atina. Aki kadang kok usahanya re lemes. Wala jay lemes sala berempau bro. Wari na bala lemes kok lele wah. Are atir ya, masalah atir benih selain. Iya. Wa kasratul buka. Dan kali itu pada kalimat nih sebagian riwayat hadis falyatabakau. Katangki, manabi panjenengan tak bisa nangis, maka falyatabakau kaento artinya berusahalah menangis, menangis. Artinya menangis kaento tina mah kita nangis kok nangis ah. Benih simon tak nangis sedibi benih. Cara pabinyi. Hah? Binyi jen nangis seno orang. Engki? Ada apa nangis? Engki apa? Binyinya. Engki. Udah kencet lepare. Beka kenika paparing di Gusti Allah. Paparing di Gusti Allah. Larang hargana aing mata. Larang. Tanda kumpera. Engku. Kabuna Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qatratu dam'in taqturu min khasyatillah khairun li min alfi dinar. Satu tetes air mata yang keluar karena khasyah kepada Allah lebih arke mungku kaula etebang obang 1000 dinar. Kainto sabuna Sayyidina Abdullah bin Umar. Berapa 1000 dinar? 1000 dinar kainto ki mana bisa dinar kainto semakin kira 2 jutaan lebih. Ki 1000 kali 2 juta. Ki kini ka. Min khasyatillah benih karena ya dari M ke 100.000 mana kira. Tapi yang ki kainto nyona semua tangki. Tapi awam yakni lahum alamuhum. Orang awam kak dinto nyon sepora kita seteja awam tangki. Tapi muka-muka tak cek awam aja nih. Orang awam kadang polan nangis ngabas nengi TV sepora. Kayak tak pantas kebe contoh yang tinggal kebe contoh karena kayak apa yang mulja. Ningku orang nyanyi nangis.
Jerah umpama nangis. Teger nangis. 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 Arwah nangis surah. Kiai kadang pidato tak nangis. Oh benih tangisan si alam kan Gusti Allah. Benih kasa. Tak masuk. Saibu dinar. Menika benih Saibu dinar nih. Bagus itu tak nangis sekali. Lakar ben pangeran ipesenika mungkin cet malah nangis. Tapi kan abah tadi bisa nangis pola nangis mana? Pakun bagus. Nyari ilmu. Bagus. Tapi ketika orang gini kaya, ketika tak hajat sama sekali, tandi hajat sama sekali ke Gusti Allah secara keduniaan, pas bisa nangis karena maos Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Pah temu akili. Kain to argana taning pada akibat tepan tadi pis. Aduh, kak itu ya Allah, tahu ning si Allah. Cet benih ada kepentingan sama sekali. Tak ing benih keng karena anak, benih keng karena bini. Keng kun Allah apa ngerasa aba nika abdun min ibadihi subhanahu wa ta'ala. Kak dinto tahu ning si matrawon. Tempeng nah. Karena sampai dibuaki dalam sebagian hadis Kanjeng Nabi SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian hadis Kanjeng Nabi SAW, Gusti Allah Subhanahu wa taala tak bakal nyiksa setok dua mata. Nomor setong mata seaja ge perang fi sabilillah. Nomor dua sayad mau aing socana keluar di tengah malam khasyatan lillah. Subhanallah. Dan kutu ilate kan itu. Mana tak bisa ilate, falyatabakau kini kan. Menangislah karena tidak bisa nangis. Mangkana undang Indonesia kan itu orang biasa menabi Arab. Indonesia kan beristilah air mata buaya. Engki. Ya pada dam'atut timsah. Engki dam'atut timsah. Mas Bode boleh biasanya saya ngakeli kan itu dokter bagian kesehatan. Oke. Bode tipologi mata. Oke. Bermasalah. Bermasalah keluar ing mata melolo. Ungguna nangis. Engki. Keluar ing mata. Oh engki. Kainto bade kati kainto keng dalam sebagian torikoh. Kainto memang ditekankan menangis di hati. Mana bisa tak mabi keluar ka mata sekalipun. Tina tekan ngiate, tapi kadang ngoncak. Lekan itu apa namanya mana? Buat setong lakar disuruh. Namanya mana kangkui pagili. Kancet beda bu. Jumudul ain min qaswatil qalbi. Aiki. Wa qaswatil qalbi min kasratil dzunub. Aiki. Laras. Wa kasratil dzunub. Thank you. Punten kadang senausa tak petawa keluar tibi pada rumah. Thank you. Beda manabi Allah Subhanahu wa taala ampun muka kain to sanau sering banyak orang ibuan penangis ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Katia para figur, para murabbi kain to kangkui ngajarin dek ka santre-santre nah kain to tertuntut untuk menangis di depan mereka. Tang guru. Karena aba awal jumut kain to kadang bergerak kangkui nyaman bisa nangis gara-gara karena ngawalatin guruna gampang nangis. Takebah. Wazuhdu fid dunya, berzuhud di dalam dunia. Wa qasrul amal, mana penyaman qasrul amal pendek ngan angan tangki. Artinya pendek ngan angan beni. Kene ngan angan ada guntan beni. Pendek ngan angan tak apa banyak mikir kangkui kehidupan dunia tapi lebih banyak mikir kangkui akhirat. Wa qasratul haya, banyak maloh ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kain to tahu ning ten kule cara mengungkapkan karena haya kain to juga berpangkat A B C D
Sementara moga-moga kita sedaya paling bagian ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al haya kulluhu khair. Debuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayat al haya kulluhu khair, al haya khairun kulluh. Jadi penapanya mana sifat makhluk kain toh bagus. Tapi al haya ala nau'in. Makhluk kain toh berdua. Al haya mahmud wal haya mazmum. Setong kain to Mahmud todus ke Gusti Allah, todus manabi tak pejeng, todus manabi tak sedekah, todus manabi tak ngaji. Bada al haya mazmum, todus entar ngaji. Todus entar ngaji. Kok lah kiai. Ngaji yang kok kiai padang. Todus entar napanya mana? Kikati kain tompon, todus sekarin todus ala ko bagus. Todus ala ko bagus, kain to haya laisa ala babil haya'il mahmud, tapi termasuk haya mazmum. Allahumma rzuqnal haya. Amin. Mahmud. Malu-maluin. Dekat dinto bade setong sahabat ki manton aku Kanjeng Nabi kasa kaito min syiddati haya'ihi lillah. Sayyidina Utsman bin Nurain radhiyallahu taala anhu istahya minhul malaikah. Sampai malaikat kain todus ke Sayyidina Utsman. Sampai malaikat todus ke Sayyidina Utsman. Manabi Sayyidina Umar kain to setan tako ke Sayyidina Umar. Temun kanjeng Nabi, cek saking setan riya mun apa ka ben Sayyidina Umar, ben Umar gitu ya. Nang setong jalan, mun beda penyimpangan pasti nyimpang nang jalan selain dari takon ke Sayyidina Umar. Beni Sayyidina Umar ini menakutkan. Waduh tukang pidaturi barin karisa. Pak, mun Sayyidina Umar siapa sih tak takwa? Cok setan tako, kan bengis. Lala. Sayyidina Umar ini gula mangkin keterangan karena abyadul laun. Beliau itu putih kulitnya. Tapi taghayyar launu badanihi. Au ba napanya mana? Warna kulit beliau lastarena sinil qahat, lastarena kelaparan. Beliau nikah sering tak deer kecuali ampun melihat rakyat tak deer. Engkau mangakan cek tang rakyat tak deer, tak ngakan tang rakyat. Auba taghayyara launuh. Auba sampai kipada man pemimpin si Adil nggak kini kan? Nggak kini kan? Pemimpin si Adil mesti nggak kini kan? Saya seperti saya bisa awas sih. Jadi gue tanya pun orang buntan. Jadi manabi setan takok ke Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Utsman istahya minhul malaikah. Manabi bade Sayyidina Utsman todus malaikat kayak itu. Iki kadito di antara menakib atau sirahnya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Sekalian aki segerisaki karena ki puru disebut alamatus sa'adah wa alamatus syaqawati khamsah. Tining tatengera syaqawah biasa maknain celaka tang ki. Kadinto lema qaswatul qalbi. Terjuakin bergusti Allah Subhanahu wa taala. Kelina ate kain tot nyon sepora cepon tak nyoporan ke orang lain, zalim ke orang lain, ben semacam. Wa jumudul ain. Kain to biasan sebab jat qaswatul qalbi. Itu berarti tafsir bisa. Jumudul ain, napa jumudul ain? Kalimatah. Tak Guna aing mata. Melarat sinangis. Warraghbatu fid dunya, lebur di dalam dunia. Cek saking bisa hidup 1000 tahun jamona. Peta beri mateh tanda. Ribarin bade dan kula kan amet sos juga kadang ningguan ka disa. Bedenak kana Madura bagian barat sake. Nika iya bes ben kula mantan santri. Artinya sepora santri tapi pon laki-laki senika. Masuk ke masake. Masa kebai status. Ya Allah, hamba kalau saat ini belum siap ya Allah, walaupun Engkau sudah menjamin hamba masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Napa nikah? Agak nyamanan itunya. Agak nyamanan itunya. Kita oning ke akhirat.
Kita oning ke akhirat. Kita kain to minimal iate kadinto harus ada keimanan bahwa akhirat khairun minat dunia wal akhiratu khairu wa abqa wal barzakh babun min abwabil akhirah. Maka itu buaki sareng Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah taala adna darajatil faqih an ya'rifah annal akhirata khairun minad dunya. Paling mah benar tercedak orang sengar teh ke agama ya tena bedah keyakinan bahwa tetap akhirat lebih bagus ya bang tun. Tentunya bagi orang-orang selakar selamat. Watulul amal lancang napanya mana ngan artinya troodiam lo. Sini ser orang pun umur 70 tahun. Nikah kalau pai ka ibadah nah ki abangun nama lo. Artinya sampai lupa ke ibadah, mun kuna bangun madrasah kaki mah buta apa pun. Ini kasih ngimpu ani, kalau pain. Ini kau umur 70 lebih. Umur 70. Entar mun sabiyene melolo tak mungkin mun 70 gitu mon. Masa? Ya lagi pangoca engkok kun 70 si atas ini lagi. Wakilatul haya sakoni rasa malu. Nasallallahu salam wal afiyah Allahu alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.